Ay, inangkat nyo lang to po. Galing saan? Ah, may nag-ano dito? Garlic pa. Yung garlic pa ba? Hala, have the chicken, oh. Mira. Laying egg. Not laying. Hatching already. Oh. Hi, Oh, have sisiu. ma'am. May sisiyo na. Ay, nakal. Puti magkano puti? Maliliit, ma'am? Opo. Yan ba yan? 50 lang daw yun. 25 ay sa mahaba. Ay, nakapili naman 50. Oo. Yun, choose na. Buy also for Ada. 1,000 yan. Where 1,000? Ha? 100 plus. Mahal man ang ano nyo. Mahal ang ganyan nyo. Ang garlic. Oo. Ganda ng ano nyo po, display. Sa amin. Meron ano giveaway. Oh. Sa amin yung imported ano ganyan, ano lang 80 pesos. Ano, sir? Yung imported 80 pesos lang ganyan sa amin. Malalaki, sir. Oo. Ano nito? Oh, yung galing China. Magkano yung mga ganito? Sana may giveaway. Ay, madami. How much satan? 100 plus. Mm. Ay, gagawin. 2 kilong nito. Adalang kilo. Bakit parang basa pa to? Baka ano lang. Sir, ganyan lang yan. Ah, ganito na. Mas maganda yung tuyo kaysa yung basak. Mabilis mabulok. Sumo ko, ma'am. Ano yan? Tongkat ali. Ah, binigar yan? Ano yan giveaway yan. Ay, magkano tong price na? 550? Hindi, sir. 200 lang. Wala sa Iba yung sa puro 500, sir. Ah, ito hindi na puro. Ordinary lang pag, yan, sir. pag Oh. hindi puro ko ba? Suka yan. Ay, suka. I thought molasses. Molasses to. Molasses to. Yung suka yung kinakain. Ah. Tapos nakita na. 50 lang lahat. Baka kasi di namin mabuta. Salamat ha. Salamat. Apa? Oh, sino? You open sa there. Here. Dito, Ayun pala ako na pala mag-try. Oh. Ako na. Na.